Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on va faire la première leçon de français. On va travailler sur le manuel L'heure de français. On va expliquer à la fois en arabe et en français pour que vous puissiez comprendre. Assalamu alaikum, marhaba bikoum. اليوم إن شاء الله غادي نخدموا الدرس الأول، غنخدموا في المانيوال l'heure de français. نخدموا الدرس الأول وغنحاولوا نشرحوا بالعربية والفرنسية باش تفهموا. إذا on va commencer par un peu de lecture. La première chose, on va voir quels sont les objectifs de cette lecture. Le premier objectif, c'est de reconnaître le récit dans le fait divers, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que ça veut dire un récit dans un fait divers. Et le deuxième objectif, c'est d'étudier la structure du fait divers, c'est-à-dire la silhouette, comment on peut construire un fait divers, d'accord? Alors, je vais commencer par une lecture, puis je vais expliquer les mots difficiles, ou bien je vais même expliquer en arabe. Ainsi vous allez comprendre le texte entier. غادي ان شاء الله نقرا ومن بعد غنشرح لكم التكست كامل بالعربيه باش تفهموه صافي. اذا un nom de mutisme. Un étudiant américain de 18 ans a entamé jeudi dernier dans le New Jersey une période de 12 mois de mutisme total pour tenir son pari d'un an de silence. Brett Bonf, qui avait multiplié les interviews aux médias américains depuis l'annonce de sa tentative, ne s'exprime plus que par gestes, emails ou aux phrases griffonnées sur un tableau. Elle explique sur son site internet www.notspeaking.com que son but est, dans une société trop bavarde, d'observer la société et d'écouter les gens parler. Le compte à rebours qui égrenait les jours, les heures et les minutes affichées. Le silence de Brett commence donc. Désormais, il affiche « Je suis actuellement silencieux ». Le jeune homme va tenir un journal quotidien sur son site web et a déjà reçu plusieurs centaines d'emails. Alors, je vais maintenant expliquer d'abord un nom de mutisme. Un nom, c'est un nom de mutisme. Mutisme, c'est l'attitude de quelqu'un qui refuse de parler, qui garde le silence. Un étudiant américain, tilmid, américain de 18 ans, a entamé, c'est-à-dire commencé, jeudi dernier, الخميس السابق, dans le New Jersey. Le New Jersey, c'est une ville en Amérique, مدينة américaine. Une période de 12 mois, يعني مدة ديال 12 mois, 12 شهر, يعني عام. Du mutisme total, يعني ديال الصمت total. total يعني الكلي, يعني ما كاينش. Pour tenir son pari, un pari هو رهان, يعني باش يعني حافظ على هذا الرهان ديالو, يعني بحال تقول مخاطره d'un nom de silence, يعني حافظ على هذا الرهان ديالو ديال عام وهو ساكت, يعني ما يهضرش نهائيا. Brett Bonf, c'est le nom de cette personne ou bien de cet étudiant, سميتو Brett Bonf, qui avait multiplié les interviews aux médias américains. يعني ولاو عنده les interviews هو بحال تقولوا لقاء صحفي مع les médias مع الصحفيين الامريكيين depuis l'annonce de sa tentative. يعني l'annonce يعني هي منين annonce, يعني من دار الاخبار لهاد المحاوله ديالو. ne s'exprime plus, ما بقاش كي يعني كيهضر ولا كيعبر على راسو, ما بقاش كيعبر غير كو بار جيست, يعني غير بلا جيست, يعني باش يهضر مع الناس سوا كيستعمل لي جيست, كي حركات ديال يدو ولا ديال لو كور ديالو. ايميل, vous savez qu'est-ce que ça veut dire des emails, aux phrases griffonnées sur un tableau. هانتوما هنا غادي تشوفوا كيفاش ولا كيعبر. هانتوما regardez ici, il met le doigt sur la bouche, c'est-à-dire il ne parle plus, ما كيهضرش, ولكن ici dans ces bulles هنايا شنو كنشوفوا هنا, il est en train d'écrire des emails, il écrit sur un tableau ou bien sur un cahier, يعني ولا بحال هكا باش كيهضر, مابقاش كيهضر عادي.
il explique sur son site internet www.notspeaking.com كيشرح في هذا لو سيت ديالو سميتو نوت سبيكين. يعني نوت سبيكين هو واحد زعما عباره بالانجليزيه اللي كتعني با دو بارول، يعني ما كاينش الهضره. بانكو que son but est يعني كيشرح لنا في هاد السيت ديالو بان الهدف ديالو هو dans une société trop bavarde une personne bavarde هو شي شخص الا قلنا une personne bavarde قلنا هاد الشخص راه بافارد معنيتها ان هاد الشخص كيهضر بزاف il parle trop يعني il bavarde trop يعني il parle trop. هذه هي المعنى ديال شي شخص اللي هو trop bavarde. وهنا قال لك بان بالنسبه ليه هو لا سوسيتي اي ترو بافارد، المجتمع ديالنا كيهضر بزاف. وشنو الهدف ديالو هو انه يوبسيرفي يلاحظ لا سوسيتي، يلاحظ المجتمع اي ديكوتي لي جون بارل ويسمع الناس كيهضروا. هذا هو الهدف ديالو، انه يلاحظ المجتمع ويسمع الناس كيهضروا. Le compte à rebours. Le compte à rebours, c'est-à-dire lorsqu'on compte en revenant en arrière pour arriver à zéro. يعني كنبداو من الاخر باش نوصلوا صفر. مثلا je peux dire le compte à rebours a commencé 3 2 1 c'est parti. يعني بدينا من 3 حتى باش وصلنا لزيرو، ولا يمكن نبداو من 10. المهم هذا هو le compte à rebours qui égrenait les jours, les heures et les minutes affichées. يعني بدا هاد العد اللي يعني اللي العد باش كنحسبوا شحال باقي من النهار، شحال باقي من الساعه، شحال باقي من دقيقه. ها هو باش غيبدا لينا هاد لو سيلونس دو بريف كومونس دون. السكوت ديال بريف غيبدا في ديزورمي صافي هو بدا il affiche يعني افيشا لينا je suis actuellement silencieux. صافي بدا هاد الباري ديالو، بدا المخاطره ديالو انه غيكمل عام وما غيهضرش. كتبها وقال لنا بانه بدا هاد الباري ديالو tout simplement. Le jeune homme va tenir un journal quotidien. هاد le jeune homme هاد الدري هذا غيبدا يكتب جورنال كوتيديان، يعني كل مره كل كوتيديان شي حاجه اللي كتعاود سور سون سيت ويب. يعني يبقى يقول لنا كل مره في السيت ويب شنو دار شنو هذا. ولكن قبل ما يبدا a déjà reçu plusieurs centaines d'emails. يعني قبل ما يبدا يهضر لنا على هاد المخاطره ديالو ولا هاد المغامره اللي نقدر نحسبوها مغامره اللي غادي يدير، بداو الناس كيصيفطوا ليه وصلوا مئات ديال الرسائل في لو سيت ديالو. اذا هذا هو الشرح ديال هاد لو تكست. On l'a expliqué en arabe. Maintenant, on va passer aux questions. Je comprends. D'où est tiré ce texte? D'où est tiré ce texte? C'est la source du texte. Toujours, quand vous allez trouver cette question, vous allez chercher, pardon, vous allez chercher ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous allez chercher ici. D'accord? C'est ça la source. Alors ici, d'après quoi? Libération. C'est ça la source, d'accord? On va répondre par une phrase. Ce texte est tiré d'un journal français, Libération, ou le journal d'Anna Smithou Libération, daté du mardi 5 septembre 2000. هذا la date ديالو راه لقاوها هنايا نيت. D'accord? La deuxième question. Observe l'illustration. L'illustration, il y a l'image. Quel rapport peux-tu établir entre le geste du personne et le titre du texte? Observez, on لاحظوا l'illustration l'image ونشوفوا شنو هي العلاقه ما بين الجست اللي داير هذاك الشخص، داك الحركه اللي داير الشخص، و le titre du texte. هانتوما regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Regardez, cette personne met le doigt sur la bouche qui signifiait garder le silence, ne parlez pas. Voilà, c'est ça le geste. Et regardez, on va يعني غنديروا العلاقه ما بين الصوره والتيتر، نشوفوا واش كاينه شي علاقه بيناتهم. انتما كتشوفوا هو كيطلب منا اننا نسكتوا،
Ou le titre, on a un nom de mutisme. On a le mot mutisme qui signifie ne pas parler. يعني ها هو كيقولنا ما تهضروش وعندنا نفس المعنى في لو تيتر. وهي هذه العلاقه ما بين هذا l'image ou l'illustration ou le titre. Alors on va répondre par une phrase. Le geste mettre le doigt sur la bouche est une invitation au silence qui illustre le mot mutisme qui signifie l'attitude d'une personne qui garde le silence. يعني هذا le geste اللي هو mettre le doigt sur la bouche هو واحد لانفيتاسيون واحد يعني دعوه باش نسكتوا وحتى هذاك لو مو اللي عندنا في لو تيتر هذا الميوتيزم اللي كاين في لو تيتر حتى هو كيعني لينا اننا نسكتوا garder le silence. D'accord. Maintenant on va voir je développe. Voilà la première question. Quel est l'événement rapporté dans ce texte? شنو هو l'événement اللي rapporté في هذا le texte? On va répondre directement. L'événement rapporté dans ce texte est la tentative de l'étudiant Brett Bonf de garder le silence durant une période d'un an. يعني شنو هو هذا الحدث اللي قالوه لنا في هذا لو تكست هو بطبيعه الحال ان واحد التلميذ واحد الطالب بلوتو غيبغى يبقى ساكت مده عام. Ou bien où l'événement rapporté a-t-il eu lieu? Où l'événement rapporté a-t-il eu lieu? قالك فين حدث هاد الشيء فين طرا راه باينه. L'événement rapporté a eu lieu à New Jersey. à New Jersey قلنا هي واحد الفيل واحد المدينه en Amérique. Quel est le but poursuivi par le personnage? شنو هو الهدف ديال هذا البيرسوناج؟ شفناه وشرحناه اذا نجاوبوا عليه. Le but poursuivi par le personnage est d'observer la société et d'écouter les gens parler. هانتوما الا شفتوا دائما كنحاول انني نبدا الجواب من السؤال. يعني تعلموا انكم تاخذوا واحد الجزء من ديال الجواب من السؤال صافي. بحال هنايا où l'événement rapporté a-t-il eu lieu غادي ندير l'événement rapporté a eu lieu تنحيدوا هاد الشيء تيل هذه هي ديال لا كيسيون كنحيدوا حتى هاد او وكنحيدوا هاد كيل وكنحيدوا. المهم دابا نشوفوا درس كيفاش نحولوا من فراز عاديه لكيسيون. داكوغ. ونحاولوا اننا نتعلموا اننا نجبدوا الجواب من السؤال. داكوغ. اذا قلنا quel est le but poursuivi par le personnage. شفناه. Pour quelle raison a-t-il conçu ce projet? علاش il a conçu ce projet? Tout simplement, il a conçu ce projet pour redonner aux gens le goût du silence dans une société qui est pour lui trop bavarde. علاش دار هذا لو بروجي؟ باش يعطي لهاد الناس لو غو ديال انهم يسكتوا. حيت بالنسبه ليه هو الناس كيهضروا بزاف فبغى يدير هاد لو بروجي هذا وكيبيبليه مع الناس باش يعني بحال تقولوا يحفزهم انهم يسكتوا انهم يسمعوا الناس اكثر. داكوغ. اذا شفنا دابا لا 5e question. Par quel moyen Brett communique-t-il avec le monde extérieur? شفناه قلنا ما بقاش كيهضر باش ولا كيهضر معاهم. Bref communique تيتواصل avec le monde extérieur مع العالم الخارجي باش par geste يعني بحركات قلنا دي جيست كوربوريل يعني حركات ديال اليد داكشي. ايميل ولا ليميل ou bien des phrases griffonnées dans un tableau. هادشي اللي قالوا لنا في لو تكست هكا باش كيتواصل. Et la dernière question, son entreprise a-t-elle eu du succès? Qu'est-ce qui le montre? قالك واش l'entreprise ديالو نجحات عرفات واحد النجاح وشنو اللي كيبين لينا هادشي؟ بطبيعه الحال راه في لا فان دو تكست كيبان لينا هادشي. Oui, son entreprise a eu beaucoup de succès, comme le montre le nombre important de messages qu'il a reçus. يعني نجحات علاش؟ حيت هو قلنا باقي ما بداش ولاو كيوصلوه بزاف ديال لي زيميل. يعني راه نجح وعرفوه الناس وتواصلوا معاه. داكوغ.
Maintenant, on va voir quelques notions à retenir. Alors, la première chose, le fait divers est un fait réel, relaté dans un journal. Il fait l'objet d'un article assez court. يعني, le fait divers هو واحد le fait اللي كيكون réel, حقيقي. Relaté dans un journal. كنلقاو في le journal, في الجرائد, وكيكون l'article ديالو قصير. Il rapporte un incident émouvant, يعني كيجيب لنا شي حدث اللي كيكون مؤثر, ou des faits insolites, ولا يعني أفعال اللي كتكون يعني غير معتادة. C'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. يعني هي هاهما شرحوها لنا. C'est-à-dire يعني كتكون خارجة عن المعتاد. Il commence par un titre qui attire l'attention, كيبدا لنا بواحد لو تيتر اللي كيجذب لنا الانتباه ديالنا. Il va à l'essentiel, كيمشي نيشان المهم, et répond aux questions, كيجاوب لنا على هاد لي كيسيون. كي, من, quoi, ماذا, quand, متى, où, أين, comment, كيف, pourquoi, لماذا, avec quelles conséquences, النتائج. Ou la dernière chose, le passé composé est le temps le plus utilisé dans le fait divers. يعني كنلقاو بزاف le passé composé في un fait divers. J'approfondis, هنايا شنو طالبين منا؟ Cherche dans des journaux des faits divers. نقلبوا على des faits divers. Puis compare leurs titres. يعني نقلبوا على شي des faits divers, plusieurs faits divers, ونقارنوا les titres ديالهم. Forme verbale, يعني الفورم verbale فايش ملاقين ان لي فيرب مثلا مكونجوغين, longueur واش طوالين ولا قصارين, etc. La deuxième chose, ou bien la deuxième question, compare les premières phrases de ces faits divers. نقارنوا هاد les phrases الاولانيين ديال هاد les faits divers. Quelles informations dont-elles au lecteur? شنو هما المعلومات اللي كيعطيو للليكتور؟ نتوما غتقلبوا على هاد les faits divers في لي جورنو وتقارنوا هاد الشيء. انا لقيت لكم هي واحد جوج, ولكن نتوما ممكن انكم تلقاو بزاف. شنو غنقارنوا لي تيتر, تشوفوا شنو الفرق ما بين هاد لو تيتر وهاد لو تيتر. كيف ما كتشوفوا كيتكتب دائما بلا غرا, وكتكون شي جمله اللي كتاتيري لاتونسيون, اللي باش لو ليكتور كيمشي وكيقرا لنا لي في ديفير. ثاني حاجه لا لونغور, ريغاردي ils sont courts, قصارين. بالنسبه لهنايا ريغاردي لو شوك ا ايتي. Le verbe se conjugue au passé composé. Ici, traverser, le verbe se conjugue à l'imparfait. كنلقاو مثلا هنا jeudi après-midi, كنلقاو la date اللي قلنا quand, le cirque اللي قلنا où. صافي. المهم غنشوفوا داكشي, غتاخدوا جوج ولا ثلاثه ولا بزاف وتقارنوا وتشوفوا داكشي اللي شفناه واش كاين في هذوك لي في ديفير ولا لا. Alors c'est tout. J'espère que vous avez tout compris et à plus tard. Au revoir.